हम दो और हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। सिर्फ दो लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनिर्बाण पाठक। हम दो हमारे दो, आमी दुजन आमार दुजन। एतिया दुजনৰ দ্বাৰা দুজনৰ বাবে চলিছে দেশৰ ব্যৱস্থা। हम दो हमारे दो দেশৰ পৰিয়াল পৰিকল্পনা সম্পৰ্কীয় সজাগতাৰ বাবে প্ৰচাৰিত এটা সুন্দৰ শ্লোগান। কিন্তু এই উক্তিহাৰেৰে সদন উত্তপ্ত কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। এতিয়া हम दो हमारे दो এই কথাহাৰে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। বিজেপি চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইনে দেশৰ কৃষকক অশান্ত কৰি তুলিছে। যোৱা প্ৰায় 2.5 মাহ ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে দেশৰ কৃষকে। এই তিনিখন কৃষি আইনৰ প্ৰসংগেৰে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সদনত সৰব হ'ল ৰাহুল গান্ধী। প্ৰসংগত আহিল हम दो हमारे दो এই কথাষাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ हम दो हमारे दो এই কথাষাৰেৰে কাক উদ্দেশ্য কৰা হৈছে, শুনক সদনত কি চৰ্চা হ'ল। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। মোদী, অমিত শ্বাহ, আম্বানী আৰু আদানী এই চাৰিজনেই ব্যক্তি। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰো নিজ মুখেৰে কোৱা নাই এই हम दो কোন কোন বা हमारे दो কোন কোন। কিন্তু সদনৰ আন সদস্যৰ মুখত ওলাল তেওঁলোক কোন কোন। আনকি বিজেপি সদস্যৰ মুখতো हमारे दो আম্বানী আৰু আদানী বুলিয়ে প্ৰকাশ পালে। আৰু এই চাৰিজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া দেশ চলাই আছে, এই মন্তব্য কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। हम दो অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ চৰকাৰখনে এতিয়া কেৱল দুজন মানুহৰ বাবেই কাম কৰিছে। নাম কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে লোৱা নাই। সদনত অন্য সদস্যই তেওঁলোকৰ নাম লৈছে, বিজেপি সদস্যইও তেওঁলোকৰ নাম লৈছে। তেওঁলোকৰ বাবে কৃষি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপিয়ে প্ৰণয়ন কৰা এই তিনিখন কৃষি আইনত কি আছে, কি উদ্দেশ্যেৰে এই তিনিখন কৃষি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, সদনত ক'লে राहुल गांधी कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट
जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट। এই আইন তিনিখন বলবৎ হোৱাৰ পাছত কি হ'ব, দুজন ব্যক্তিৰ বাবে কৰা এই তিনি আইনৰ ফল কি পাব, দেশৰ সাধাৰণ জনতাই, সাধাৰণ কৃষকে, তাকো ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে। मंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। आप बजट 40% आबादी इस पे जीती, इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके 2 मित्रों को दे दो। जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। মোদী চৰকাৰৰ বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আছে দেশৰ লাখ লাখ কৃষকে, কিন্তু কৃষকৰ দাবী গুৰুত্বহীন কৰি নিজৰ স্থিতিত অটল আছে মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ। বিৰোধীৰ মতে কেৱল মাত্ৰ 2জনৰ স্বাৰ্থত এই স্থিতি মোদী চৰকাৰৰ। বিৰোধীৰ মতে কেৱল মাত্ৰ 2জন ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থতেই মোদী চৰকাৰে এই আইন প্ৰণয়ন কৰিছে। যদিও ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰো সেই 2জন ব্যক্তিৰ নাম নললে, তেওঁলোক আম্বানী, আদানী বুলি বহুতে প্ৰকাশ কৰিছে। এই বিৰোধিতা আনকি অসমতো চলিছে। দেশৰ লগতে অসমৰ 2টাকৈ প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে এই আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। বিৰোধী যি 3খন কৃষি আইন মোদী নেতৃত্বাধীন ভাৰত চৰকাৰে কৰিছে, সেই 3খনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ কৃষি অৰ্থনীতিক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত মোদী চৰকাৰ লিপ্ত হৈছে। আৰু এই 3খনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষিখণ্ডৰ অৰ্থনীতিকো পুঁজিপতিৰ হাতত গতাই দি ভাৰতৰ যি মিশ্ৰ অৰ্থনীতি, সেই মিশ্ৰ অৰ্থনীতিক ধ্বংস কৰাত উঠিবই লাগিছে মোদী চৰকাৰে। গতিকে সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত কৃষকসকলে আন্দোলন কৰি আছে, আৰু এই আন্দোলনৰ প্ৰতি আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। আৰু ততালিকে এই আইন বাতিল কৰিবলৈ আমি অসম জাতীয় পৰিষদে দলে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। এই যে বিজেপি চৰকাৰখন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী চৰকাৰ এখন, আৰু এইখন চৰকাৰে অসমীয়া জাতি, ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সপক্ষে কামেই যে নকৰে, এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল। আমি দেখিছোঁ যে এপদকৈ গোটেই দেশখনৰে ৰাজহুৱা সম্পদবিলাক এইখন চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি দিলে, আৰু এতিয়া শেষত এইখন চৰকাৰে কৃষি বিভাগটোকো বা কৃষি উদ্যোগটোকো তেওঁলোকে এতিয়া ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানগত কৰা বিচাৰিছে। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ
নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, আদানী এওঁলোক গুজৰাটীসকলে সমগ্ৰ দেশখনক গুজৰাটীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ অৰ্থনৈতিক যিটো নিয়ন্ত্ৰণ, এই অৰ্থনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণটো গুজৰাটীৰ হাতলৈ নিব বিচাৰিছে আৰু অসমীয়া আৰু দেশ বিৰোধী কাৰ্যত তেওঁলোক লিপ্ত হৈছে। এই কৃষি আইন বিচৰা নাই দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে, বিচৰা নাই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, কিন্তু বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। কাৰণ এই আইনে লাভান্বিত কৰিব আম্বানী আদানীৰ দৰে পুঁজিপতিসকলক। দেশজুৰি ইয়াৰ বিৰোধিতা হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু কৃষকৰ প্ৰতিবাদক তিলমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই বিজেপি চৰকাৰে। গতিকে সঁচাকৈ চলিছে নেকি কেৱল হাম দো হামাৰে দো নীতি?